हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही चौंका देने वाली है, क्योंकि वीडियो का टाइटल ही कुछ ऐसा है कि ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल का जिक्र कुरान में क्यों आया है। ये मैंने वैसे तो कभी सुना नहीं है। आपने अगर ये सुना है कि कुरान मजीद में ये लिखा है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा, के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल की जंग के बीच में अचानक से एक दिन रात में ईरान के आसमान पर कुछ ऐसा नजर आया था कि जिसकी तस्वीरें और जिसकी वीडियोस फिर पूरी दुनिया के मीडिया में खूब वायरल हुई थी। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हर जगह यही नजर आ रहा था और जो कोई भी इसको देख रहा था वो खुद तो हैरान हो ही जा रहा था, बल्कि दूसरों को दिखाकर भी बस एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर ये कौन सी बला है, क्योंकि इस तरह की चीज दुनिया के इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि क्योंकि ईरान की आर्मी पहले ही ये वार्निंग भी दे चुकी थी कि बहुत जल्द ही हम दुनिया के सामने कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा, बल्कि जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो ईरान की आर्मी की तरफ से इस एडवांस वार्निंग की वजह से लोगों को ये तो शक हो ही गया था कि हो ना हो ये ईरान का कोई हथियार ही है, लेकिन क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। और समझ उस वक्त आया कि जब खुद ईरान की आर्मी की तरफ से बाद में ये ऐलान किया गया कि उन्होंने आज इजराइल के खिलाफ पहली बार अपनी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और पावरफुल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है सिज्जील। जी बिल्कुल, सिज्जील। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा ठहरिए और अब हम मुसलमानों की सबसे पवित्र मतलब के सबसे मुकद्दस किताब कुरान को खोलते हैं। पारा नंबर 30, सूरा नंबर 105 और आयत नंबर 4 पर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या नजर आता है। सिज्जील। जी हाँ, ये कोई अलग सिज्जील नहीं है, बल्कि ये सिज्जील और ईरान की मिसाइल वाला सिज्जील दोनों सेम हैं। बल्कि ईरान ने तो जब अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मिसाइल मतलब कि इसको बनाया था, तो उसका नाम सिज्जील रखा ही कुरान की इस आयत को देखकर था। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों, आखिर सिज्जील का मतलब क्या है? आखिर ईरान ने अपनी इस ताकतवर मिसाइल का नाम सिज्जील ही क्यों रखा? और आखिर 8 से 14.5 और 1500 साल पहले नाजिल होने वाली मुसलमानों की इस आसमानी किताब के अंदर ये सिज्जील वर्ड क्यों मौजूद है? तो चलिए अब हमें इन सारे ही सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर उसके लिए हमें 8 से लगभग 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। और हाँ, हम 1500 साल पीछे चलें उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर हम हिस्ट्री की बजाय करंट अफेयर्स मतलब कि ईरान और इजराइल की जंग या फिलिस्तीन वगैरह के मैटर को कवर करते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अबरहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अबरहा खुद तो एक ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे कि जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अबरहा हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो? वो लोग अबरहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है और हम वहाँ पर उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर अबरहा को बहुत गुस्सा आया करता था और वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार अबरहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने ये फैसला किया कि अब वो भी अपनी रियासत यमन में काबे की ही तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर पर हर साल हजारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की ही तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अबरहा अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेम्पल बनाने में कामयाब हो गया था कि जो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल था। ये देखकर अबरहा बहुत खुश था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतने खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अबरहा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा कि जब उसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए उस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अबरहा गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ नऊज़ बिल्लाह मक्का पर अटैक करने का फैसला किया।
ابرہا نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، کہ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مکہ میں موجود اس کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو ہر سال مکہ میں اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالی شان گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابرہا نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے پر اٹیک کیا۔ دوستو، اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرینڈ فادر یعنی دادا کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابرہا مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور ٹہل رہے تھے، ان سبھی جانوروں کو ابرہا کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کے تھے۔ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہا کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہا نے جب مکہ کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے اور وہ ضرور مجھ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہیں آپ کتنی بھی دولت لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہا کے پاس پہنچ کر جو ابرہا سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہا حیران رہ گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہا سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیا جائے۔ ابرہا نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانور پیارے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابرہا کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے وہ میری ملکیت میں ہیں، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم میں سے سب سے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہا ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ کر مکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد مکہ میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ کر مکہ کے پاس ہی میں موجود پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے، اور پہاڑیوں کے اوپر سے ہی مکہ شہر کے اندر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو دیکھنے لگے کہ جو ابرہا کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابرہا کی فوج کے ہاتھیوں نے کعبے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی مکہ کے آسمان میں ابابیل نام کے یہ پرندے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے اندر ہی پورے مکہ کے آسمان میں صرف اور صرف ابابیل نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابابیل ہزاروں کی گنتی میں بدل چکے تھے، اور ان سبھی پرندوں کی چونچوں میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل پکشیوں کی اس فوج نے اپنی چونچ میں موجود پتھروں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ اونچائی سے پھینکے گئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے جا کر ابرہا کی فوج کے لگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو کسی نے بندوق چلا دی ہو۔ ابرہا کی حد سے زیادہ مضبوط فوج پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی برداشت نہ کر سکی، اور کچھ دیر کے اندر ہی انہی پتھروں کی وجہ سے ابرہا کی پوری فوج ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اسپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ پتھر ابرہا کی فوج میں جس انسان یا ہاتھی کے بھی لگ جایا کرتا تھا اس کے آر پار ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، مکہ میں یہ حادثہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم سے صرف اور صرف 55 دن پہلے ہوا تھا، کیونکہ دوستو اس حملے میں ابرہا کی فوج میں حد سے زیادہ ہاتھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اس حملے کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہنے لگے تھے، یعنی ہاتھی کا سال، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی جس سورت کے اندر اس پورے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت کا نام بھی الفیل رکھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب عربک میں ہاتھی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر سجیل کیا ہے؟
क्योंकि सिज्जील भी इसी सूरह के अंदर मेंशन किया गया है। तो दरअसल सिज्जील अरबिक में मट्टी के पत्थर को कहा जाता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि मट्टी के एक मजबूत और कठोर ढेले या फिर कंकर को कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ढेला या कंकर कि जो मट्टी को हद से ज्यादा पकाने के बाद या मट्टी के हद से ज्यादा कठोर हो जाने के बाद पत्थर की तरह हो जाता है। और एग्जैक्टली यही वो चीज थी कि जो अब्राहा की फौज पर अबाबील नाम के परिंदों की एक पूरी फौज के द्वारा छोड़ी गई थी। अब जाहिर है ये चीज तो इमेजिन करना भी मुश्किल है कि इस तरह के मट्टी के पत्थरों के जरिए से कोई इतनी ताकतवर फौज के जिसमें हाथी वगैरह भी मौजूद हो खत्म हो सकती है। लेकिन ये हुआ था क्योंकि इसको खुदा के हुक्म से करिश्माई तौर पर किया गया था। इसीलिए इन पत्थरों से न सिर्फ वो फौज खत्म हुई थी, बल्कि जमीन पर देखने से ऐसा लगता था कि मानो वो पूरी तरीके से खाक में मिल गई हो। उसी चीज को देखते हुए ही अलामती तौर पर ईरान ने भी अपनी इस ताकतवर मिसाइल का नाम सिज्जील रखा है, जिसका बड़ा ही सीधा और सिंपल मैसेज यही है कि ये अपने दुश्मन को खुदा के हुक्म से करिश्माई तौर पर देखते ही देखते मट्टी में मिला देती है। इन्होंने इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जब कोई इंसान अल्लाह ताला की कुदरत से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा ना, उसे अपनी बर्बादी का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अल्लाह ताला के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला देर से ही सही लेकिन उसको सजा जरूर देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इस बात का सबूत आज हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। अबाबिल की चिड़ियों की तरह अल्लाह ताला ने ईरान को इजराइल के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। और ये बात सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि कुरान मजीद में ईरान की मिसाइल का नाम भी आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।